নমস্কার, আইবিএমএস নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আইবিএমএস নিউজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আইবিএমএস নিউজ। নিত্য নৈমিত্তিক খবরের আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। Super Charity by Rotary Club of Purulia, Rotary Club of Calcutta Millennium and Rotary Club of Kolkata Galaxy. On 17th September, Rotarians were humbled to meet the simple, unassuming people toiling day and night with extraordinary human strength, leading a life of extreme hardships, living in deplorable conditions, deprived of the basic amenities of a decent living, yet ensuring a 4 square meal for us in our comfortable existence, our very own farmers and their families. A grand welcome through blowing of the court sails, Tilak ceremony, a beautiful stage with decorations, and of course the warmth of these overwhelmed villagers, the pride of standing by them in their need, filled with intense joy and human satisfaction. The tears in their eyes and the smiling faces are all that we need at the end of the day to get a peaceful sleep, isn't it, friends? Three clubs from District 3291, RC Calcutta Millennium, RC Purulia came together as resource partners along with RC Kolkata Galaxy as implementing partners in association with Khardamanan Welfare Society and Janmojan Smriti Sangha for the project, where 55 units out of 125 units of Kirloskar make model KAM-05 agricultural pumps were handed over to the marginal farmers from remote villages under Parther Pratima block, South 24 Parganas. The first phase of the project was held on 17 September 2021 at Dakshin Gopalnagar, Pathir Pratima, subdivision Sundarbans, South 24 Parganas, on the auspicious occasion of Vishwakarma Puja, and the next phase will be held on November 2021 when the remaining 70 units will be handed over. The project cost of the project is rupees 7.50 lakh approx. Many dignitaries were present to grace the occasion. এই জায়গাটা এবং সাথে সাথে আমাদের যে সুন্দরবন, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়াতে যে সমস্ত সেলাই সেন্টারগুলো চলছে অলরেডি, এছাড়াও নতুন নতুন যে সমস্ত জায়গায় খোলার প্ল্যান রয়েছে সেগুলোও আমরা কিন্তু সঠিকভাবে পূর্ণ করতে পারবো। সকলকে ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। আমি ধন্যবাদ জানাবো আজকের ক্যালকাটা মিলেনিয়াম সম্পাদক, সভাপতি এবং সদস্যদের। আমি ধন্যবাদ জানাবো ক্যালকাটা গ্যালাক্সি সম্পাদক, সভাপতি এবং সদস্যবর্গকে। আমি ধন্যবাদ জানাবো পুরুলিয়া রোটারি সম্পাদক এবং সভাপতি এবং সদস্যবর্গকে। আপনারা তো শুধু পুরুলিয়া থেকে আমাদের এখান থেকে কলকাতা যেখানে প্রায় 220 কিলোমিটার দূরে, সেখান থেকে এত সকালে বেরিয়ে আমাদের প্রত্যন্ত মানুষের কথা ভেবে তাদের কিছুটা হলেও উপকারের জন্য আপনারা এসেছেন। আমাদের কাছে এর চেয়ে বড় পাওনা বেশি আর কিছু হতে পারে না। আমরা চাইছি আমাদের সঙ্গে আরসিসি হিসাবে যোগ করে আমাদের কিছু কাজ করার জন্য আপনাদের সুযোগের দরজাটি পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং অসংখ্য ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। President Rotarian Region Calcutta Millennium President, President Rotarian Olu, Kolkata Galaxy, President Purulia, Rotarian Dinesh, District Secretary Ashif, District Secretary Kaduna, my wife Nitali, members of Rotary Purulia and members of Kolkata Galaxy, and wife of District Secretary Ashif.
জন্মেজয় সংঘর মেম্বাররা দক্ষিণ গোপালনগরে যারা এসেছেন তারা সকলে আজকে আমাকে এখানে আনার জন্য আমি নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করছি। প্রথমে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। আমি একটু রোটির সময় দু একটা কথা বলতে চাই। রোটি ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে এমন একটা সংঘ 116 বছর ধরে কাজ করছে। আপনি বলতে পারেন পৃথিবীর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট অর্গানাইজেশন, সার্ভিস অর্গানাইজেশন। আমরা শুধু সার্ভিস ছাড়া আর কিছু করি না। আরেকটা হচ্ছে এই রোটি ইন্টারন্যাশনাল 220টা দেশে বিস্তৃত। আমাদের মেম্বারের সংখ্যা হচ্ছে 12 লক্ষ। ওই যেটা প্রজন্য বললেন যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে 165টা ক্লাব আজকের দিনে আছে, আর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে 4100 মতো মেম্বার আছে। और खुदा दे दे आसमान सारा। आज ये विश्वकर्मा पूजा के दिन पाथर प्रतिमा ब्लॉक ही नहीं, पूरे काकद्वीप सब डिवीजन के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहा है। आज ये रोटरी क्लब पुरुलिया से हमारे रोटेरियन पाथर प्रतिमा ब्लॉक में आकर आपके सहयोग का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हम लोग सिर्फ 55 किसान को ही पंप नहीं दे रहे हैं, 55 परिवार को खुशियाँ दे रहे हैं, जो हमेशा आजीवन वो चलाते रहेंगे अपना लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। साथ में 10 गांव के लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, माने इनडायरेक्टली हम लोग 10 गांव को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं इस छोटे से हम लोग सहयोग का हाथ बढ़ा करके। हमारे जैसा कि रोटरी का शुरू से ही दे रहा है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और पर्यावरण। आज हम लोग इस प्रोजेक्ट में रोजगार और पर्यावरण को संदेश दे रहे हैं। तो पेड़ कहाँ हम लोग छोटा सा सिंबॉलिक मन से यहाँ पर अन्नदाता जिनको हम लोग पंप देंगे उनको 2 फ्रूट सैपलिंग भी साथ में दे रहे हैं, ताकि वो रोजगार का माध्यम भी बन सके आगे, और एक हमारा सपोर्ट टू एनवायरनमेंट का मैसेज भी आपके पास कन्वे हो सके। रोटरी का हमेशा ही रहा है कि जो भी चैलेंज आता है, चाहे जो भी मार्केट की अवस्था रहती है, हम लोग उसे फेस करते हैं। हर प्रॉब्लम का 2 ही हल है, 2 ही सोल्यूशन है। या तो आप भाग लो, माने प्रॉब्लम में पार्टिसिपेट करो, या फिर भाग लो, यानी रन अवे, प्रॉब्लम छोड़ के भाग जाओ।
और रोटेरियन सदा से इतिहास रचते आए हैं और आज भी उसी अध्याय का एक कड़ी जुड़ रहा है, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहां होता है। तो साथियों, आज ये काफी लोग हमारे गेस्ट हैं, काफी दो शब्द अपना आशीर्वचन देंगे। हम लोग आपको छोटा सा हेल्प करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। President Calcutta Millennium, President Calcutta Club of Calcutta Galaxy। आज बहुत ही गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं हम लोग कि पुरुलिया से आकर आज कैलकाटा क्लब के साथ जुड़कर हम लोग अन्नदाताओं के बीच आपके इस कठिन परिश्रम में अपना एक छोटा योगदान दे पा रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन हम ये छोटा योगदान आपको ये दे पा रहे हैं, और जिस तरह प्रद्युमन जी ने कहा कि आगे भी इस तरह हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और सहायता करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए।